berewe li sulokkoidi. Jadi konsep na rekomelo ki masenang-senang okolino. Kuncinya supaya sukses okolino, Allah tempat meminta, manusia tempat memberi. Oko ki pun Allah Ta'ala milau padat tarupa tahu taleng. Biasa kan tu tak balik. Oko tahu milau. Napa melo nasa na lepuang Allah Ta'ala. Mega duitan na pun Allah Ta'ala. Jika melo ki masandang sekali lagi, Allah tempat meminta, manusia tempat memberi. Beringi sesa na rekoan kadale na weringi pun Allah Ta'ala. Aga gaya beringi mi monrok koidi. Telu dalle. Yanri masupe mengcapu. Ipakai sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepena pung Allah Ta'ala ke hadir. Alhamdulillah nikmat matan rena weringi pung Allah Ta'ala. Tako idi mana napite pung Allah Ta'ala mencaji umatna Nabi Muhammad tonasari pamasin nene salamakan. Edinang kana ilau tapi pun Allah Ta'ala piteki siari-ari Nabi Mariolo pura milau mencaji umat Nabi Muhammad, tetapi deni terima apa idi na pasadia pun Allah Ta'ala mencaji umat Nabi Muhammad tu nasari pamasin dan salamakan. Aga kelebihan naro umat na Muhammad. Umat kami na marimonri, tetapi marioloi tama suruga na umat marioloi. Iro kelebihan naro. Ia Nabi Sulaiman naruntuk tomato teri magi bu teri nakada mate malolo ya anakku siago murukna nakada napai 200 tahun nakada pajaini teri angka mopa umma munrita liwa paponcok no murukna na itu anakmu tu siaga minakada okomi palawanganna anangi pulo na 70 tahun amuang kaliwangiro na bali-bali to menikasih itu pajit teri lopot tomato anak kada tamamoga palik suruga na poncolak dami muruk na tuwe ya bendengi iya makor muruku sisa mak tudang masih kiri maka di Nabi Sulaiman aja na makadat tamamoga suruga demu tama ko de panatama jolo iro idi ro nasar idi umma marimonri
maponco umurukta bicu pakaliata, tapi insya Allah yolo kita masuruga na yero malopoe malampe umuruna. Utanai ki garebu milomana mo kita masuruga. Alhamdulillah. Nabi Adam maka dia pun Allah Ta'ala, ya Adamus kun anta wa zawjukal jannah. Adam, si bawa ko benemu onrono jolo ko suruga wa onrono. Tapi si diwati ako, wala taqraba hadhihi sajarah. Aja mat depe ko si dito aju aja mat depe. Ia tiang ni mat depe law inalay buana nanri. Lay suros salay ko suruga. Si semi Nabi Adam pogaw anu ya tiang isurom makde pulok ko suruga. Si di dosana pelanggaran na Nabi Adam ko suruga isurom makde. Angkagaw ko makokoy mapamulo na subuhi latu iwannya dia nang kena pogok dosa si dimo. Tapi Hendrik garik lima tay. Jadi gaga pak mu ya itu tanggungi. Aku balik. Kesiaga ki pogok dosa. Sia sosiwani. Dia bilang berarti mega. Nah Nabi Adam si dimi dosok ko suruga na pagau. Isurom makde. Nah ini sama kada kesiaga ki madosa sia susiwani. Dosa na matai, dosa na paringkalingai, dosa na nawanawai. Diri bilang. Milo apo kita masuruga. Nasi di dosa Nabi Adam ilalu masuk. Idi mega mikitama. Nalai deceng angka nabita to nasari pamasin na salamakan aganasang. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Nigi marola ria napojika. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi pojika si bawa kak matu ko suruga. Iya miola tama suruga Arola ki oko nabita menghidupkan sunnah. Iya naro ampai to mamaulu. Di masa Nabi degaga peringatan Maulid. Ia tu nang katau tiama maulu, tapi degaga kue. Apa degaga peringatan Maulid di masa Nabi, di masa sahabat, dia pagaga peringatan Maulid. Magina degaga apa di masa Nabi dan masa sahabat. Sukumopi sunnah diamalkan. Sukumopi batena tawe marola rinabita. Itu tidak perlu diadakan peringatan Maulid. Apa mage napa sukumopi sunnah. Di masa Nabi ia kok jokai nabita. Amo 30 tau macoy munrinna 2 mi bal kaje, 2 mi bate kaje. Apa kegi na leja nabita ya to na leja munrinna. Makwaro bate na marolo ko nabitar. Jokke nabita si tinro si di sahaba.
rito aju angka takena lampeng ia kodena rokok nabita talepulin rona. Tapi ia sahabat imunrin amode na rokok de to na talapo. Tapi nite nabita rokok toy. Mate ni nabita lalu si sahabat ni ngerang makada wetuku si bawa nabita okko joker rokok si. Makoro batina sahabat marolok ko nabita. Batewe menghormati tamu, batewe masapa dui, pangkau kenge pada tarupa tau, sahabat sukumu pi batina pogaui, papa gurunna nabita to nasari pamasi nene salamakan. Angkap itu pendeta oleh kerajaan Romawi. Angka gare Nabi ko Madinah itala Muhammad. Iya. Kega pada kopi itu ki si bawa tolong memang pangiwang berdebat. Dengan catatan ia kui kalai yo bitama gamata. Tapi kona kala ki mapagewang idi tama gamana. Sepakat 7 pendeta. Letuk Madinah. Kega pada koto manre yolo tu tama warungi manre. Apa deni lu lebang pangewangi koto maliwasang. Jadi tama ni warungi. Irwatun na tama. We ipakasingi dupayana maka kanjak pelayananna pagasing anrena inunna tudanna meloi makamaja maka dai punna na warungi napata ji wita nakaya kami dari kerajaan Romawi ia ko tahu angkat tamok ko Madinah wajib bagi kami penduduk Madinah melayani tamu selama 3 hari 3 malam. Mandreki minuki oko kampungnya gratis. Tanya salero tapi tamui mandreki minuki matinroki gratis talung ngeso talung peni. Apa tamu ki asana? Maka day pitui pendeta niga mapak gurungi makwaro nakada makwaro papak gurunna Nabi Muhammad to nasari pamasi nanya salamakan si tanga-tanga i padanna pendeta nakada we makasimi matobate nama pak guru nakamalaka langsung te umakna depa na pangiwan nabita ikalan ni 1-0 itu gere maga pa iro sahabat enak kamalakan ni gurun na oko nabita makoro papa guru na nabita ya kon katamu layani dengan baik apa ia tu tamu bawai baraka laluangi abala puri manre maka dakiga padaku yalengi Muhammad hadiah yalengi jolo hadiah isogo ijolo napayo pangewang de nanule mi baca tama toko meli kebetulan ngiro toko nonroiwe mengeli maka da tadang pengeng pak mapisau kak jolo mak balu magai oko kisi wali mengelih padamu balu kutu pada baru kanjakna magi nak koro nak kada mega ni tarala bali baluku de pagaga jelete ki oko kiro mengelih
makomoro pak balu ko pancariang. Mesti to 5 maulu ki ko mako itu. Ya ko mako ni ro pak balu amode to maulu jadi to na. Si patuju padan rupa tau batena masapa dui dena si kala siang dena si siria tiang si patuju si patuju mak janci pungalatalo ko hadis kursi wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi pungalataala patuju atanna narekoiro atae na pojite patuju sila surah salana iko melo kina patuju pungan atala aguru-guru patuju sila surah salata patuju bali bolata patuju bali baluta patuju jadi na patuju bali baluna ningga mapak guru makwaro nakara makwaro papak guru na Nabi Muhammad to nasari pamasin na salamakan nareko masapa dui bermuamalah si tanga-tanga nakara makasimi mato batina mapak guru di panapangiwang 2-0 magiro pak sahabat nakamalakan ni aga napak guru nabi ta pada nabi cani hadiah nasapai bolana nabi ta de naruntui sinin na boleh anak-anak bawa monro mage pak waktu sempajang ni ken rambut makokoe maka de nanae iyo ko Madinah ko waktu sempajang ni degaga arwane balega monro bolana lau madangi masigi mak birijama makwa moroko yoko Madinah iya ko waktu sempajang ni degaga arwane balega monro bolana lau madangi mak birijama. Jadi yang kemana aku masigi si bawa nabi tato nasari pamasin anak-anak paui. Ketujuh pendeta datang ke masjid. Letu masigi persis pure mas sempajal loro tawe. Tami pendeta pitu si bawa maka tato ngamanang ni sahabat dupai madecing. Tatoto ina bita jadi mancaji macenne pakitan na pitui pendeta sampai maka dakega na punggawa koe ya pokok kampot ta punggawa manasa ya si mimbar ipapi kega na punggawa koe na pejalo ke surona Allah Ta'ala dina nak pangewang dina na berdeba langsung menimak kalimutu masyahada pitu pendeta kana cicang tama selang magero nasabak batena sahabae marola makka malakangi aga napak guruan nabita mancaji sahabat na tama tawe selang mancaji sahabat nami gatau tama seleng iya sahabat jadi waktu hero tidak perlu diadakan peringatan maulid nasabah 100% sunnah diamalkan maga mani pelek namula maulud tawe teluratu mani taung matena nabita angkasi ditau risau itelak Malik Musaffar Abu Sa'id iya ko bicarogina patalrana Ambo Sa'ida Malik Musaffar
tania punggawa ya tania punggawa. Tapi angka karisawana apa irwat tuero talurat napa taluratu tau mati na nabita na lanya ni sunnah bira jama'i lanya ni. Apalagi cara-cara na bate-bate na nabita lanya mana ni. Manre mabalala na tudang tato mani manre minut tato mani bahkan teme tato mani dia naga sunnah jajiro risau jajina podangnya nak guruna maka dak baja kuelei agere bembe ko pamegai mugere nai pandre pak kampungnya napa ia pidatokan tentang sunnah Nabi wat digamain rewat pemeng pada di zaman sahabat bayana igere kengi bembe ina suangi ipandre pak kampungnya puas pure mandre ia pidatokan nih tentang sunnah Nabi mapamula to nalatu capakna bajanna itanaiwi angka morumite ko pidato wani nakada degaga imi robawong wingerang makade manre te bembe malunra ketaluka matambah degaga ningerang irotun ya pidato kang tapi iro nak kamalakange nanrewe napala ningerang maka dari teori pendidikan yaitu ilmu pak disengengi ko yang kalinga mi bawang na denai pau denia kamalakang kaminatan reni anak jang monro jika melo ki monro aga teng kalinga ak guru-guru pawi ak kamalakangi jadi ibu-ibu ko digage bapak na lo mamaulu bicarangi matu monro tu ko ini bicarangi ulangi ditakror yulangi ro monro tu ya kodena yulang yang kalinga bami kaminatanre anak jang terbukti nih re iya miro andre pak nak kamalakangi iya naro napa laro iya ya bicarangi deni ngerangi tanai gere anata baja maka dah agamite okko pidato na guru tawadnya pasi banding gere tanai gere maka dah siaga tello tawamu nih amo tahun riolo ningerato mo tahun riolo mamulu nate tahun riolo ningerato seko tello tawaku seko apa mage nak kamalakan jadi makanya komelo ki monro meteta anu yang kalinga bicarai ulangi sini no masalah lebih yang kadere teluratu atau purananya diadakan lagi peringatan maulid yang kedua dengan versi lain jadi anna niratuna tahu matina nabita punggawa na mengadakangi itulah Sultan Alauddin Al-Ayyubi oko Mesir magatosi batena mengadakan peringatan maulid nasurumanang ngitawe maroki oki mana ko agamisang okko ale malabina nabita oki tancak-tancak na nabita kedo-kedo na nabita sipak na papasan na papaguru oki agamisang oki iya ko dega agamisang aku tanah ko ang kanapod ako oki ni amo pada yang penting maroki mana ki pada maroki mana tawe mak juta tulisan
Okko ni romompo si ditau itala Ja'far pole kampuk Barasanji iparesai okina ternyata suku. Apa mapamula nenena masosoran na nabita na rampe manang okko okina ro. Mapamula Nabi Adam, anak na Nabi Adam anak na letu Nabi Ibrahim anak na letu ko nabita masosorang narampe manang gau na ambok na nabita indok na nabita napau manang waktu kelahirannya Nabi narampe manang sifat na nabita narampe manang tancak nabita narampe manang maka nomor si di tulisan nanya Ja'far pole kampung Barasanji maka diabadikan dengan kitab Barasanji manyaman ni mamauluk mundrin naro gang kana malari ada nih letuk kampot tatanogi menrek bola baru tauwe baca Barasanji purai mate tauwe baca Barasanji purai botit tauwe baca Barasanji mimana itau ibaca Barasanji syukurang ibaca Barasanji akad tanah supaya iro isukurukie wading pasiabe maga sifat nabita menghidupkan sunnah tapi sayangnya ibaca bawa mi deni pahak betulna sampai-sampai diadakan peringatan maulid di masjid ibahas nih tentang sunnah ibahas nih jadi makoko purana iro magampan itu Imam Maulu. Iya koi baca iya Barasanji mamadai na iro ya lapatokar oe. Dega aga tasalok ko okina Ja'far. Salah sidin okina. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa wa khuluqa. Razati wa sifatin saniyah. Iro nabita tau kamina suku ancajingenna watakale suku sipak suku angka gama kalaleng okor bicara iro tulisan iro de itu gaga tongang iro gagero nabita to nasarepa masenanya salamaka tau kamina suku ancajingenna dega gacau kesing ancajingan na nabita magaretak pinabita tu Nabi Yusuf dega gacau geretak nabita kolinoy suku itu ancajingan na agak tanrana ya sangi suku iya ko tau magaretak bawa mina dena suku geretak na iya ko angka tau majata pana mak depe pedek magaretai iya majai tapana pedek majai tapi nabita onro suku na geretak na iya ko angka tau majata pana mak depe macin rolatoi magaretak cedek jadi ro tandra suku asuku ketu narekoto mak dape na tambah angka tau sogi miki mite suku na sogi na tau iye ya ko angka tau pet di mak dape na pedek lau iye tau pet dia mancaji pedek tatamba na lurus sogi suku sogi na tau iye Ibu kau kata sogi dan kata upat di mak depe pedek sogi pedek kasiasi mi, dena suku, angkat tau makanjak sifat na makanjak kedona, tapi kau kata mak depe okoro na pedek makanjak tu itu menjak sifat maka ini itu asa suku, makaro ale malbina nabita to nasaripa masih nanya salam makan. Jadi ancaji ki contoh pas suku iku mancai tau sogi ki pas suku maka tau kanjak ki
pasuku kita kormata di punggawa ki. Maka insya Allah ia ni asa marolo ko nabita tanra papojo ko nabita si bawa ki mato ko suruga ia nakata to mamolu de gaga lain melo ya cinrolai maga bater nabita. Jadi nabita tu to magarata pitu nabita Nabi Yusuf. Biasa tita Nabi Yusuf. Tapi kumakadaki Nabi Yusuf magarata. Ia kira-kira lasunay makunrayena lalo Nabi Yusuf itanga capwe lasunay kira pak jelok na makunray na ira. Dia na sadar apa magi ni te geratak na Nabi Yusuf. Nama geratak pinabita na Nabi Yusuf. Ia na tuang pedega potona. Apa kuang kapotona ang kasi matuk male baleho. Natarok ko panyingkulu natanga pangotoy sila polopoy matu. Kata Ustaz, Bu, ia kumiki magarata anak tapada Nabi Yusuf. Ia kui tampui baca-baca surah Yusuf. We na baca tongang anak na waktu na natampu. Sisan na jaji lama jatapana. Natalipong Ustaz magi je paling nama jatapana anakku no baca les surah Yusuf. Ustaz jago to nak kada kiring ngak gerek foto nambok na. Oh ambok na narolai. Tania geratan na Nabi Yusuf melo yacin rolai na ibacan surah Yusuf tania. Agan na pale ampe kedona Nabi Yusuf. Maga Nabi Yusuf magarata ya daperi ilece-lece ko makunray garata arung. Tapi aga naseng. Oh tak nampak ngak mitau ka aku pung Allah Ta'ala. Lay pasa lari Nabi Yusuf lay gatta ceko Yunas sope. Tau garata lo. Makomoro to magarta makokoy. Sini no masal malabing kare. Tanya garata na nabita melo ia rolai na to mamulu. Agan na pale ampena sipakna kedo-kedona. Ang kedua sipak na rampe guru ta Ja'far ilalap barasanjie menonjol. Yang pertama syadidal hayai, betulnya matan resiri. Yang kedua tawadu, betulnya mapakatuna ale. Syadidal hayai matan resiri, lengi matan resiri, lengi megasiri. Ia komega siri na tawe amui pakasiri de to na jampangi yang parengi de na jampangi de magai na sabak mega mo siri na telu karoba pimundri jaja mo yang pareng de na pa jai tapi matan resiri malak dak manini ya kuanuang kai posiri aja nak kada pagawi amo nak da periode to nama Cina makoro nabita matan resiri iro nabita napai arua taung siaga muruk ne anggulo mana ki mai nabita napai arua taung berarti meraja anggotanya, meraja nananya. Napai arwah tahun nabita napitani ya sangi matan resiri. Wattun nasi bola
amurena piare umurna 2 tahun. Iya ro Abu Thalib amurena nabita 2 tallu to anakna nama kurang andrena angka si nurena na piara nabita na iya jadi nakalangi iya komelo ina pandre anakna na pasiada i nurena dengan harapan amonan recede na rekosi paka mase-mase ki genna pungala talpak genna. Tapi amo andre mega koyak dapaiwi denang kana genna magai apa angkat talunala. Tapi ko si paka mase-mase tahu amo tallo milima tahu genna to lay puei. Yang penting si paka mase-mase makuani ro panguluta makuani ro nabita ro nape 2 tahun mandre si bawa sapui senna ia to melo na jeppu pakan riange nabita ni te liman na ali melo to jeppui nagattangi liman na nabita nagattangi liman na magi na koro nataroi siri alena menumpam bolana sapui sakku masa iya melo cocok maka iya medangi nagettengi limanna na patujui sapui senna iya si palanya makokohe iya to na menumpang iya to na melo cocok ipaperuma mio kotanata we na parisura lanya siri nabita na patujui sila suranna ya komiki makamalakangi ang kagapat 7 tamatu melo jappu tallo natako ang katita ta melo to jappu ya komiki marolok ko nabita gattang 5 palabay tapi iya pala ang ngerti toki amo melo ni jappu pa na palaba ni tapi ang kato melo jappu boleh awa gattang sini mata ya kumakumana ngiro mangitallo jadi si patuju nabita na pamanarangi si patujue ia komelo ki mita sipa 7 akita ki okko 25 ita gere 25 padahal itu si di kanan si di kiri jama-jamanna padahal itu tuh nade mananangkan na si nau-nau ya 25 ita gere kong ka jalan kote melu jappu na timpu 5 gait jappui kanang timpu konde-konde kanang telo bepa maga pipali kasi nak jappu to nakada elepi masupir pure timpu napa zaman natosi kiri denai suruh langsung lumundri deni suruh pure na jama-jaman na denan nau-nau denak kada iko kanang ya mana kobe patoliko lupa ya mana di masupi denan nau-nau de angkam maliki dui iko si tarimay kanang denan nau-nau maginakaro kanang simbol punggawa kiri simbol rakyat
Maka dari si kanang iya mimatot tarima duwi, tapi ko utarima matu nemeli kak cicing ulawang iko pakai mancaji bangga si kiri jokai matanre kiri na kanangnya pak ya pitangi cicingnya bangga kiri tidak pernah demo makasing kanan coba mereka makasing punggawa anak guru ia kau si cocok pada makasing insya Allah sama-sama di surga sama-sama di surga idi punggawai maka day nabita upah kami na baraka iye angkai ipatarimay yang ngiri waktu de na pa na mati tati pusat na pak jamata dia kuma pak jamaki mak baraka tu kode pa na mati tati pusat na alen ni gajinna idi anak guru iya ko meloki mak baraka iya ko mak jamaki alengi tanaga punggawata aja na duit talalung tapi alengi tanaga punggawata maka iya ko tanaga melo talengi punggawata amo de gaga punggawe tatta ki matong-tongang deto macule-cule nah sama kita beri tenaga jadi punggawa si bawa anak guru iya mana ko makasing si cocok na si patujunna iya mana na henas kana ma'i fil jannah si bawa kak matuk ke surga pak balu pangeli pasti cocok pasti tujui maka dari pangeli siaga linda nutaye nak kada 50 sabu alen nak kasih 45 sabu maka dari pangeli langatina iya ko 45 sabu 2 sabu miusaro ya pokok 50 sabu pitu sabu saro tapi melo kak mape decing melo kak patuji pangalie tala ni pale 45 sabu angka mo pasaro 2 sabu mape decing 5 sabu iro pangalie naweringi di 50 sabu melo isa sung maka dai pangalie aja lata sasungi halala mape de cetui pengeli 5 sabu pak balu pengeli si patuju kana ma'i fil jannah kada bita si bawa kak matu ke surga makwaro mak balu nabi mengeli nabi sini no masalah malabi yang kadere yang kedua sifatnya nabi adalah tawadu ya sangi tawadu mapakatuna ale de nama tuna nabita tapi ale nama pakatuna ale nigi mapakatuna ale karena Allah pungala ta'ala makai derajatna nabita nabi pacapurang tapi mapakatuna ale pungala ta'ala tanreri mancaji sayyidul anbiya pengulun nasinin na nabi de natama suruga nabi mariolo kode panatama nabita yolo umma na maco itu de natama suruga sinin na wawan na nabi mariolo kode panatama manang umma na nabi Muhammad to nasri pamasin na niya salamakan karena sifat tawadunya Nabi diangkat derajatnya macio to pa umatna maka acing rulai tawadunya Nabi maga tawadunya Nabi ale najjai ila fi kajena yamato tepate pangi pakaianna yamato perai dadi na bembalakna yamato teteng isa bolana nasi bawai patetes si 77
digarisbawahi nabita perai dadikna bembalakna. Aga betul ngenai nabita pakareso alena jamai jama-jama linona. Alena jamai jama-jama linona. Alena sendiri perai dadikna bembalakna. Betul nih, ia tu nabita pakareso. Linoy na pancaji pungala ta'ala onrom makareso. Jadi nabita na poji 5 pakareso. Angkara badui pole bulu tapi sahabat merape ko nabita onro galak na makareso pada paru elimanna. Pada paru elimanna na taro reso. We nabita to nasari pamasin na salamakan nalero liman na sahabat na ro liman na arak badui ro na pasilopa si baliman na nakada si bawa kak matu 5 ko suruga 5 pakareso. Jadi lino na pancaji pungalatala onrom makareso. Jadi kuang katau mengaku umat na Nabi Muhammad monrok kolino na de na melo makareso maka di guruta salon rongi. Okko misuru gawat di monro. Okko pimatu suru gana deto makareso. La hidupa mani reso na reko angka pure akareso kolino. Ah hidupa nyoko suruga. Je salamu ko ki su lino akareso ki. Ia ko tapatujumui reso akhirata. Amoli no takaresoi mancaji akhirat to nilainya. Lau ki galunge tapi pura ki mas sampaja subuh bak berejama napaki lo galunge amo joka lo galunge tak deket to jama-jamang akhirat. Sini no masalah lebih kadare. Yang kedua tawaduknya Nabi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Na yaro nabi tato nasari pamasenanya asalamakan na poji pakere esi bawa tau padie. Wa yajlisu ma'ahum na poji to itu datu dasi bawa menandro. Na poji nabi situ dangat tau padie. Magi ko topat dia wasitu dangang melemak atie sukuru atie manyama monroyase 5. Maka dia nabita al yadul ulya khairum min yadis sufla. 5 monroyase mabele kasinna na 5 monroyawai. Aga na pagaw 5 ko monroyase. Mak bere monroyawai milau mabele kasina 5 mak berewe na 5 tolim milawe. Iya na tuang pe makada punga tala amfiku mimma razaqnakum abberengi sesa na reko angka dalle na weringi punga tala abberengi. Detu gaga pasuruan na punga ta'ala mangilau selain no kualena. Nasuro mi mak bere. Agaga ya berenge lebih malas sili suloko idi. Naya agaga mabuangi pole ase langi letu tanai. Ya kong kagaga mabuat pole ase langi depan letu tanai. Angka dia tu pak bere lisu. Cuma talun rupa batena lisu. Pertama, lisui sebagai patolak bala. Taroki memang okolauhil mahfuz. Maka da asona rabae nakan naki abala silepoki. Jekon ka abala angkat to silepo dina kabatulag. Sebelum bumi diciptakan taroki ni okolauhil mahfuz.
Tapi onna ele mengongkosoki masih dekaki. Maliki telot apa tamai masigi masumbaki onna 150 masumbaki mak bereki. Pas sabaranna yero pak bereta nakan natonga ki abala yero pure tercatat okolahil mahpus silap potonga ki tapi barakana pura ki mak bere lalak mi tewa silappo. Silappo ki tapi lalak mi. Dega masalah. Andai kata deta sideka silappo ki oto tewa. Kappo oto na tawe masoko ki migangi tas sokongangi na iya masideka. Makoro contohnya lisu sebagai patolak bala. Yang kedua, agak gaya berengi lisu sebagai disingang. Asona rabae na kena ki lasa tapi masideka ki. Maka lasatonga kan kita padi ulumi bintang 7 minggu letika ngisauni 10 rupiah. Andai kata deta sedekah rumah sakit pak, operasi pak, megangi tak pakai mengongkos nai andai kata masih sedekah ki. Yang ketiga pas sedekah pak berewe lisui iya tongan lisu duit tak bereng duit tongan lisu lebih mega pak lebih makasih pak. Pangulut ta'ali loi pasai runtu itopat di maliwasa telu si bawah nasida kaiwi tasidina dirham lisu de gaga nalli maka de benena kenro ni palit taliwe nah kada ai pura wasi dekang maka de benena nala decing angkana tu yang nyemen-nyemen nyok suruga yang mengi idi kapan nule pala cak tangga tawata idi lagi perlu masih mau biringi sabara ko patima lo kajo lo masigi lo mas sempajat duha ko masigi di tengah perjalanan engka pak balu bembe weh tulung ali kendo ke melo nak meka lo masigi tulung balu ka bembe ku engka gato mi mali bembe pangulut tali sebab patulung natulungi nabawi ro bembe nasioran kelo no masigi na pertama mas sempajang pure mas sempajang milodoan ni ponco mi pak dongan nam ko guru ta makadami puang amode upawi makadama liwasa ngak tisato tu puang amin ponco pak dongan na tapi pure mas sempajang na tarima puang Allah taala. Jadi komelo ki mobi pagoi sara bacangi doang asam pajak ki bersi sambungi doang na pagoi sara angka pengali we upas sede 30 dirham meka meli kong ka bembe mako runtu ali alenga 30 dirham maka de pengelut tali de ubalu 30 dirham siaga pi balik nah kada telu mije dirham isuro ngak balui nah kada namega na musaro tu nah kada tanya saro sapa riona pu Allah taala telu mi dirham isuro ngak balu jadi siko tu miro mapangewang pak balu melo masempo pangeli melo masoli sila ada sifat 7 maka daman ipanggali pakwe yang penting 30 dirham walengi agi mugorangi betul nak halalan ko malai tapi pangulut tali dena melo malai taro milo bawa punana ia ko na tarimai si jengi ia ko de upalisuk koduimu na bawa si runtuk punana bembe tarala di bembe ali tarala ni siaga mo jaji na lengi tawe kira-kira ko idi makoro siaga pau ipari kantong 20 pitu na pestori telu we milomu pisaro ali napas saka tawe nali 30 dirham angka manang yelinda makde maka de punana bembe jolo jimu makde ali de jimu sanga kapang nak kada bawi seko ma pak balu bembe maka de tania kak pak balu bembe ali aga ko pale malaikat iya malaikat
napanonno pung Allah Ta'ala mantaraka ko dalek muasoe pawala na pak beremo na ele ko pasae 3 dirham. Maka dai pung Allah Ta'ala manjabil hasanati falahu asru amthaliha. Nigi papolisi di decing iwalai 10. 3 mak bereng 30 pawala na. Magi na were ko pung Allah Ta'ala ye karena kamu termasuk orang bertakwa. Maka di pung Allah Ta'ala orang bertakwa itu wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Pole asik langi edalekmu amo manidemu sakna-saknai denang kamu perhitungkan ni. Jadi pak berewe li sulokoidi. Jadi konsep na rekomelo ki masana-sana ngokolino. Ye garis bawah nih. Kuncinya supaya sukses yokolino, Allah tempat meminta, manusia tempat memberi. Oko ki pun Allah Ta'ala milau padat tarupa tahu taleng. Aja na tak balik pak. Biasa kan tu tak balik. Oko tahu milau. Napa melo nasa na lepuang Allah Ta'ala. Mega duitan na pung Allah Ta'ala. Jika melo ki masandang sekali lagi. Allah tempat meminta, manusia tempat memberi. Makaro na pokedo na bitta. Na bitta kongka aga-aga pole dena matin romatan na ko dena capu na bagian. Si di waktu dena melo matin romatan na purangi pura mana muga ji mau bagi agagae. Nak kada pura mana ni surah Ta'ala nak kada maji pada atia matin romataku paressa yolo angka gamma de pana bireng. De gaga mak benyuk ko bolana na bitta. Ya kon kagaga pole langsung nak bering. Paresai angka gamade panak bering. I paressa angka tonga manakaro mata besi sidi. Apa tak besi dia na sampai ya bering. A bering jolo itu. Pura mani ya bering ro karo masih diro napai matin rumah tanda na bitta. Sini no masalah melebih kadere. Jejiro ya wa guru-guru tu ini maka malakang ni. Kon kagaga pole ya. Wa bereto oko Pertamina walengi nadapi cicilan no toku walengi Indo anakku walengi abberengi maka ribu amfiku mimma razaqnakum abberengi sesa nareko angka dalle na waringi pung Allah Ta'ala aga gaya berengi mi monrok koidi telu dalle yandri masupe mengcapu ipakai sabu mancai palulu capu tu ye ya berengi ya tu monrok ke suruga tajaki telu manu itembak cikdi na kena siaga monro cikdi mi monro yimi tembak ewe ye dua lutui. 300 sabu duit pari kantong. Tak sumbangi 100 sabu siaga monro. Ia tas sumbang ngi monro taja ngi matu ke surga. Ia 200 lutui baja nala pak baluk bale. Jadi pak berewe ia natu monro pas sideke gangkan na pung Allah Ta'ala na suruh ki mak bere degaga perintah parakai degaga ia ko magala ki mak bere amo tanya dalek tai di tonola dalek na memang masih gie 50 sak seming maka dai pung Allah Ta'ala malaikat pak bagi dalek na meto tu masih gie tauhid 50 sak tapi palaloko yolo yanu alena pemalingi masigi alena pemasumbang dalek na metotawi kon kaya lengi apalan na lepang yokuidi tanya menyemangi matu semunri na pung Allah Ta'ala maka mana sifat-sifat sifat tawadu didapatkan apabila kita selalu okoki
si bawa kitu datau padie nama lemah atie menyama syukur atie, maka insya Allah menyama mak bere sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pedek rewa matu kui di kuang kata bereng memagi-magi orang pun ada baraka akka malakangi bicarai sunnahnya Nabi bermonrok kuidi angkawat ding ibawa lisu amu menigade gagal lisu tabawa apa pante menima kokwe, maka insyaallah angka barakat tabawan rewa. Saya kira demikianlah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.